Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning. Alright, so we are going to proceed our video with the next chapter. It is actually chapter 7 and chapter 7 is about the user interface design. Okay, alright. So when it comes to the user interface design, it falls under the category of system design, the third phase of the SDLC. Okay, so ingat tak kita ada software development life cycle yang mana kita dah start dengan planning phase. So planning phase ialah bahagian yang mana all of you are required to submit your SDP. Okay, yang itu dah selesai. And then comes the analysis phase. So the analysis phase is the part that you are required to submit your SRS pun dah lepas. So now ialah the phase yang mana awak akan submit awak punya SDD. Betul? Okay. Dan SDD relates to the design phase. Okay, and selain daripada sketching your context diagram, your diagram 0 as well as your ERD, okay, user interface design is also falls under the design phase. Okay, so you are going to work on a physical design that will meet the specification described in the system requirements document. Maksudnya dalam awak punya SRS lah. Okay, dalam awak punya SRS. So the task will involve user interface design, data design, and also the system architecture. That's why dekat dalam kita punya SDD ada bahagian yang mana you are required to do your normalization, third NF. So third NF tu is your data design. Okay, deliverable is the system design specification. Dia menggunakan term system design specification, tetapi kita menggunakan SDD, system design description. Okay, so this basically the chapter objective. Okay, alright. So when you want to design the interface of a system, so you have to think, will it success? Okay, so how can you ensure that your interface is user-friendly? How can you ensure that your system interface itu menepati kehendak user? So the first one is you have to think like a user. Okay, jangan berfikir macam developer. You have to think like a user because awak kena faham user awak not necessarily comes from good ICT background. Mungkin ada yang moderate level, mungkin ada yang lower level than that. So awak kena berfikir seperti user. Carefully examine di mana input, di mana outputnya. Okay, and then the input processes must follow the intuitive and forgiving of errors. Bermaksud dekat sini, okay, selalunya cases dia ialah date, tarikh. Okay, so bila date, awak buat sebagai text box instead of calendar. So awak akan, apa orang kata? You akan, kalau awak buat date tu sebagai text box, okay, you will invite more errors tau because of ada orang dia buat slash, ada orang dia buat dot, kan? Contohlah kata hari ni berapa hari bulan? 17. 17.06.2021. Ada yang akan tulis dot 17.06.2021. Ada pula yang akan buat 17 June JUNE 2021. Ada juga yang akan buat 17 June 2021. So dia akan ada banyak possibilities. Jadinya dalam awak punya data design in your database, you have to make sure that the data is consistent. So
one of the method to make sure your data is consistent is, kalau untuk tarikh, awak jangan pakai text box. You have to use the calendar. Macam tu. Okay, and then pre-designed output should be attractive and easy to understand with an appropriate level of detail. Awak nak kena tengok pula kepada the role of that user. Kalau role dia sebagai user biasa, apa data-data, apa report yang dia boleh view? Kalau dia sebagai administrator, apa pula data-data yang dia boleh view? Okay. Alright. And then the second point is you have to anticipate on the future needs. Kalau misal kata sekarang awak punya pengguna hanya 100 orang. Akan datang mungkin pengguna awak akan menjadi 1000 orang. Jadi, is it possible kalau 1000 orang ni awak masih lagi nak key in everything? Awak tak tarik sebahagian besar daripada data tu from database. So you have to think about the future needs. Okay? Dia macam seolah-olah macam orang beli kereta lah. Sama ada nak beli kereta kecil dulu, lepas tu baru pakai 2-3 bulan dah nak kena tukar kereta yang lebih besar, ataupun bila beli kereta tu, you terus beli kereta yang saiznya lebih besar, kapasitinya pun lebih besar, supaya memanglah mahal beli kereta sekali besar, tetapi boleh bertahan sehingga 5-6 tahun. Macam tu. Okay? And the third one is you need to provide the flexibility. So best design strategy is to offer several alternatives so users can decide what will work best for them. Okay, so you akan start with usually the default value. So kena ada flexibility lah. Flexibility ni mungkin kita akan ada buttons di sebelah bawah as well as kita ada button di sebelah tepi. And then which part yang dia akan display secara automatik. Contohnya bila kata user tu log in sahaja, dia terus ada good morning Irfan, good morning Siti, contoh. So dia akan display secara automatik lah tu. Okay, it provides flexibility. Okay. When it comes to system design, you have to make sure that the data will be managed effectively. Okay, the system should enter and verify the data as soon as possible. Each data item should have a specific type. Either it is alphabetic or numeric, alphanumeric or range of acceptable values. Contohnya, kalau kita punya semester, kita tidak ada semester kosong. Kita akan start dengan semester 1, 2, 3, sampailah mungkin maksimum ialah semester 9. So you dah kena be specific. Either nak menggunakan numbers ataupun nak menggunakan apa orang kata? Alphabet. O-N-E untuk 1. T-W-O untuk 2. Alright, so you have to make sure about that. And you must collect data as close to its source as possible. Kalau misal kata kita ada subject code kita ialah CSC 116, CSC 126, ISP 250. So your input juga mesti akan resembles the actual source. Sedaya upaya awak kena make it as exactly as dia punya source. Okay. When it comes to user interface, selalunya kita akan ada dua terms. We have the terms of user interface dan juga kita ada terms untuk human-computer interaction. Okay. So kalau untuk user interface, it will describe how the users interact with a computer system
and consists of all the hardware, software, screens, menus, function, outputs, and features that affect two-way communications between the users and the computer. Whereas for the HCI, it will describe the relationship, okay, between the computers and people who use them to perform their jobs. Okay, so the main objective of the human-computer interaction is to create a user-friendly design that is easy to learn and use. So selalunya kita akan gunakan dua term ni lah. We have the GUI and we have the HCI. HCI ni dia lebih kepada relationship. Okay, macam mana awak nak engage? How are you going to have a strong engagement with the user? Okay, by having a good graphical user interface. Okay, so kedua-dua term ni ada most parties dia akan ada orang kata interchangeable terms lah. Okay, sentiasa salah faham. So when it comes to human-computer relationship, dia lebih kepada on you want to sustain. Awak nak sustain macam mana the trust of the users menggunakan awak punya sistem, menggunakan awak punya website by having a good graphical user interface. Okay, so to do that, kita ada 7 habits of successful interface design. Okay, kita ada 7 habits. Yang pertama sekali, you have to understand the business. Kalau awak develop the system untuk textile punya industry, so dia mestilah support the textile industry. Awak janganlah you cannot develop sistem ataupun graphical user interface yang bertentang dengan textile business. Awak pergi buat medical pula punya graphical user interface, tak boleh. Pernah ada satu semester tu, student intern. Okay, student intern, dia intern di Port Klang. Dia intern dekat Port Klang. Dan the company ask your senior ini untuk develop satu sistem yang mana sistem ini akan merekodkan kemasukan kargo. Jadi, awak kena faham tahu the business. Bila kata masuk kargo, setiap kargo tu mesti ada dia punya ID. Betul kan? Logik kan? Mesti ada dia punya, mesti ada dia punya waktu masuk. Mesti ada kargo itu diperiksa oleh siapa, kapten mana. So, bila senior ini, dia develop sistem. Dia present dekat mak. Tetapi, apa yang dia present itu ialah satu sistem yang sangat simple, yang tidak ada ID kargo, tak ada waktu kargo. Dia hanya ada company. Okay, dia hanya ada company dan ada contents of the cargo sahaja, which is benda itu tidak mencukupi. So nampak tak? Jadi dia bukanlah satu habits of successful interface design. Sebab data tu tak cukup ya. Data tu tak cukup. So you have to understand the business. The second habit is for you to maximize graphical effectiveness. Kenapa? Because rakyat Malaysia, about 90% kita ni orang-orang visual. Kalau rakyat Malaysia bukan orang visual, Shopee takkan berjaya. Lazada takkan berjaya sebab Lazada, Shopee, IG sekalipun dia menggunakan gambar. So you have to maximize the graphical effectiveness. Okay, yang ketiga, you have to think like a user. See the system through a user's eye. Use terms and metaphors that are familiar to the users. User dah biasa menggunakan login dengan log out. Suddenly awak menggunakan sign in dengan sign out. Trust me, user akan keliru. Kita dah biasa menggunakan apa? Button home, button add, button update, button edit.
suddenly awak menggunakan terms-terms yang berbeza, trust me, user akan keliru. Okay. The fourth habit is you need to present the initial screen designs to users in the form of storyboard. That's why storyboard ada juga kita masukkan dekat dalam kita punya report. Tetapi mak masukkan di dalam SRS. Okay. Bermaksud you need to have your design prototypes. Awak test apa keperluan user tu in terms of the interface design. Dapatkan feedback daripada the users. Okay, apa data yang user tu nak, apa yang button yang user tu nak. Okay, kalau mak tengok kepada SRS yang awak dah hantar, majority of you, mak boleh kata hanya faham around 60 hingga 70% sahaja kehendak user. Sebab bila awak sketch awak punya user interface tu, dia tidak support the customers ataupun the users punya business, the users punya requirements. Okay, so awak kena expose yourself, tengok sistem-sistem yang dah sedia ada, macam mana dia construct the interface. Okay, the fifth habit is you need to focus on the usability. Perasan tak? Kebanyakan daripada sistem akan ada main menu. So, bila dia ada main menu, dia akan list down what are the features, what are the functions that user tu boleh buat. Ini ialah satu contoh yang very simple lah, yang mana under student service, student tu boleh register, boleh print the class roster, boleh enter grades, boleh print the grade reports, ada help dan juga ada exit. Kalau macam sekarang kita ada interface yang lebih, orang kata lebih atraktif, sebab kita akan ada selalunya kat tepi ni. Kan dia punya function semua dekat tepi ni, okay. Ini kita pakai CSS. And then dia punya content ni dekat sebelah kanan. Macam tu. Kan? So, you have to focus on usability. Awak kena list down what are the functions, what are the features that can be used, that can be, apa orang kata, digunakan oleh awak punya user. Okay. The sixth habit is you need to invite feedback. Okay, perasan tak a good system akan ada feedback form, online feedback form. Lepas tu dia ada contact us yang mana dia allows ataupun dia recommends users itu untuk comments, untuk provide feedback supaya dia boleh sentiasa upgrade the contents of, atau bukan content, dia boleh sentiasa upgrade the design of the interface. Okay, that's why kalau awak punya, let's say nanti awak pergi intern kan, awak kena pastikan sistem yang awak bangunkan, website yang awak develop ada bahagian yang mana allows for continuous feedback. Walaupun mungkin kebarangkalian untuk user tu memberi feedback tak tinggi, tapi still you need to provide the platform. And the seventh habit is you need to document everything. Kenapa? Because at one time maybe you need to do the upgrade. Okay, awak kena upgrade awak punya sistem interface, awak punya design interface. So, awak kena document. Now, apa function yang kita ada? Apa buttons yang kita ada? Dengan button sekarang, apa kelemahan yang awak temui? Dan apa pula recommendation awak sekiranya sistem itu will be upgraded in the future? Okay, so you have to document everything. Okay, so tadi kita tengok kepada habits, now kita tengok kepada rules. Okay, kalau habit ada 7, mak rasa rules kita ada berapa? 11 ke? Okay, kita tengok sekejap dekat belakang ni.
Oh, rules kita ada 8. Okay, ada 8. Tak banyak, 8 je. Okay. Alright, so rules number 1, nampak tak? You need to create an interface that is easy to learn and easy to use. Okay, then awak tanya dengan mak, apa maksud easy to learn and easy to use? Awak kena fokus on the objective. Okay, dia akan relate kepada the first habit. Awak kena faham the business process. Okay, the business process. Then only awak akan firm on the objective. Objektifnya ialah apa? To track the customer's order. To detect siapa yang dah hantar, siapa yang belum. Jadi awak kenalah ada the design ataupun the interface for that purpose untuk support your objective. Alright? And then, okay macam ni, 1.4 ni, allow users to correct the errors easily. Okay, clearly label all the controls, buttons and icons. Okay, select familiar images that users can understand. Dia macam family image kalau macam kita pergi dekat shopping mall. Okay, sekarang tak pergi shopping mall lah, sekarang COVID kan. Tapi kalau kita pergi shopping mall, kita nampak je apa? Label surau tu dah memang yang very familiar to us. So, kita dah memang tahu. Kalau kita nampak je label surau, kita dah tahu dah. Itu memang untuk indicate surau itu berada di mana. Kan? Dia dah memang familiar. Kalau macam ladies room dengan gents room, kan? Toilet. Dia dah ada dah dia punya family image dia tu. Okay. And then you have to, akan ada button back, akan ada button forward supaya user awak senang untuk navigate. Dia boleh ke depan, dia boleh ke belakang. Alright. Okay. Rules yang kedua, you need to enhance on the user productivity. Antara salah satu cara untuk awak nak enhance the productivity is awak punya report tu, you need to list down according to the alphabetical menu. Kena ikut alphabet A, B, C. Kan, contoh paling dekat awak punya attendance system pun kita list down mengikut alphabetical A, B, C, D, senang untuk kita nak cari. Okay. Provide a fast find feature that display a list of possible values as soon as the users enter the first few letters. Ini selalunya berada di dalam Google. Awak baru je type AM, dia dah keluar dah dia punya possible answer. Aminah, Amirah, apa lagi? M-Bank, contohlah. Okay. And then 2.7, if available, consider a natural language features that allows user to type commands or requests in normal text phases. Okay, ni contoh. Let's say dekat sini awak ada name. Kan, okay. Lepas tu awak fikir, saya punya user ni kebanyakannya ialah peneroka Felda. Yang mana peneroka Felda ni in terms of dia punya English is moderate level. Some of them mungkin lower than moderate level. So, awak letak dekat sini. Contoh, awak letak bahasa Melayu. Sebab peneroka Felda dia more on bahasa Melayu. Contoh, nama siapa. Awak menggunakan bahasa Melayu di sini. Itu yang dimaksudkan dengan natural language. Because kalau awak tengok dekat Arab Saudi, okay, kalau awak tengok dekat Arab Saudi, website Arab Saudi tu dia menggunakan bahasa Arab. Maksudnya dia menggunakan natural language dia because could be some of them is not so fluent in English. So, dia menggunakan dia punya natural language. Okay, so itu termasuklah dekat dalam enhance the user productivity. Okay, rule number 3, always provide with help and feedback.
Okay. So nampak tak? Help is always available. Tak kisahlah available dengan cara apa. Ada sesetengah sistem sekarang dia menggunakan online chatting tu kan. Online chatting tu sebagai dia punya help. Ada yang menggunakan apa orang kata? Link kepada email sebagai dia punya help. Ada juga yang menggunakan link kepada WhatsApp sebagai dia punya help. Macam tu. Okay. And then akan okay. Dan nampak tak? Dia mesti akan ada contact information. Mungkin orang tu lebih selesa nak memberikan feedback dan juga mendapatkan assistance menggunakan phone numbers, menggunakan telefon, panggilan telefon. So you have to include the contact information. Require for user confirmation. Are you sure? Yes or no? Ini selalunya untuk button delete. Awak tak boleh terus-terus delete. Habis, hilang semua. Okay? So, awak kena, are you sure to delete the record? Yes or no? Awak confirmkan lagi sekali, kan? Okay, so ni ada lagi lah. Use hypertext links. Ni yang Mak bagi tahu tadi lah. So, dia akan ada links. Bila kita klik dekat link tu, dia akan pergi ke mana? Dekat WhatsApp. Dia akan pergi kepada mana-mana lagi lah. Kan? Okay. Okay, nampak tak? Rules number 4, barulah datangnya awak punya attractive layout and also attractive design. Cantiknya sistem awak itu berada pada rule yang keempat, bukan rules yang pertama. So, awak apa? Awak kena avoid any gaudy and bright colours. Very bright colours yang very striking. Hijau striking, pink striking. Tak nak lah. Okay? And you need to use special effects sparingly. Nak ada special effect boleh tapi jangan melampau sangat. Okay, you group the related objects and information so that your users can visualize the screen. Okay, kalau misal kata, apa orang kata? Kalau misal kata dia untuk add new record, semua berada di dalam add new record. Keep screen display uncluttered. Okay, jangan very cramped. With enough white space to create an attractive and also readable design. Okay. So, ni lagi lah. Kan? Okay. So, awak akan ada a custom pattern. Kalau red tu ialah untuk stop. Yellow tu ialah untuk caution. Green tu ialah untuk go. Kan? Sebab pernah berlaku senior awak bila dia develop the system, dia menggunakan colours yang kita tidak familiar tau. Dia pakai purple. So, bila Mak tanya purple untuk apa? Dia kata purple untuk go. Something lah macam tu. Purple untuk go, orange untuk stop, something lah. So, Mak kata salah ni. Bukanlah salah. Tapi dia tidak mengikut kepada kita punya rules. Tak pernah kan awak pergi awak bawa kereta dekat traffic light, tiba-tiba nampak colour purple. Awak pun keliru, purple dia untuk apa? So nampak tak? Kita kena ada satu pattern yang kita dah used to be. Kalau macam biru dan hijau tu melambangkan go. Merah memang melambangkan stop ataupun not allowed to enter. Kan? Okay. And then provide keystroke. Kan? Kalau misal kata file, perasan tak? Kalau file tu kan kita ada bawah F tu kita ada satu garis. So, itu yang kita panggil sebagai keystroke. Ada orang dia tak suka pakai mouse. Dia suka pakai keyboard. So, bila pakai keyboard, dia suka pakai shortcut. Ctrl F, Ctrl X, Ctrl H. Macam tu. Okay. Rule number 5, enhance the interface. So, ini relate semula dengan kita punya rule number 4 yang avoid cluttered, apa orang kata, interface ni.
So, kalau untuk rule number 5 ni kita ada enhancement. That's why mungkin dekat dalam kita punya main menu, kita hanya akan ada satu list down. Kan, kita akan ada satu listing. Apa function-function yang ada dekat dalam project management system. Ini dia pakai Access ni. Microsoft Access. Last time masa Mak ajar subjek ni tahun 2008, 2009, kita memang pakai Microsoft Access. Okay, tapi after that, kita found out that companies dah jarang sangat menggunakan Microsoft Access, menyebabkan kita tukar kepada HTML dan juga PHP. Okay, so dia senaraikan dulu. Dia senaraikan dulu di functions. Lepas tu kalau kita tick dekat sini, barulah dia pergi kepada the next project. So itu ialah enhancement. Don't put everything under one screen. Okay. And then, okay, so nampak tak? Mungkin akan bahagian yang mana perlukan list box, awak kena gunakan list box. Yang mana ada radio button, option button, awak memang kena gunakan. Awak dah nampak masalah tu semasa awak buat awak punya Google Form, betul tak? Bila bahagian yang mana sepatutnya awak menggunakan list box, awak pakai text box, menyebabkan user awak ada pelbagai, kan? CS22 huruf besar 110, CS110 huruf kecil, C besar, S kecil 110. Sebab kenapa dia tidak stable? Because awak tidak menggunakan enhancement, awak tidak menggunakan list box, awak tidak menggunakan option button. That's why awak dapat macam ni jawapan awak. So bila dapat macam ni, awak kena filter. So susah kerja awak, kan? So might as well you design something yang very solid so that awak kurang ada masalah bila awak nak do the analysis. Okay. And then rule number 6, focus on the data entry screen. Okay. So whenever possible, use a data entry method called form filling, okay, where a blank form that duplicates the source document is completed on screen. Ni maksudnya, okay, 6.1 ni maksudnya awak ada satu form yang berbentuk manual. Okay, so based on awak punya form yang berbentuk manual tu, awak convert lah pergi kepada forms yang dalam bentuk online. Okay, dan awak tengok yang mana yang details, data-data yang very important, awak kena convert pergi masuk dekat dalam sistem. Position the insertion point in the first data entry. Kan, perasan tak? Kadang-kadang bila kita dah open kita punya form ni, dia akan ada satu cursor dekat tepi ni. Kan, satu cursor dia akan klik-klik cursor tu dekat tepi tu, kan? So itulah yang dimaksudkan dengan insertion point. Jadi bila awak dah letak insertion point tu, user tak payahlah nak klik dekat mouse dia lagi. Dia terus je type apa data yang dia nak. Okay. Provide a descriptive caption for every field. Ini pun sama. Dia ialah sebagai satu rule. Maksudnya sebab kita nak avoid user itu daripada masukkan data yang salah. So bila kita nak avoid daripada masukkan data yang salah, you kena provide contoh. Kan, kalau macam yang ini contohnya apa? Kalau macam untuk edit contohnya apa? Alright? And then display a sample. Ni pun samalah, display a sample format. MMDDYY, design the screen form layout to match the layout of the source document, allow users to add, change and delete and also view the records. Okay, ni contoh lah. Okay, ni contoh. Right, so provides, okay, ni ialah input mask. Input mask ni bermaksud dia, inilah dia punya contoh input mask ni, nampak tak? Ini kalau untuk
telephone number. Kan, okay. So, dia ada dia punya input mask. Input mask ni dia macam dia punya default tau. Default. So, kalau macam ni dia dah ada dalam bracket ni 000 ni ialah untuk dia punya area code. Contohnya, lepas tu apa? Dash apa. Itu ialah input mask. Okay, ni samalah. Alright. And then, rule number 7, you have to use the validation rules. Okay, di bawah validation rules, kita ada 7 types of checking. Okay, kita ada sequence check, kita ada existence check, kita ada data type check, kita ada range check, kita ada reasonableness check, kita ada validity check, dan kita ada combination check. Bila awak ada validation rules, okay, bila awak apply the validation rules, bermaksud user tu, dia tak boleh proceed pergi kepada next process selagi dia tidak obey the validation rules. Kan, okay. So, yang pertama ialah sequence check. Contoh, dia kena masukkan dia punya personal details dulu, barulah dia boleh buat food ordering. Selagi dia tak masukkan dia punya details, selagi dia tak masukkan dia punya pick up alamat, dia tak boleh nak proceed pergi kepada food ordering. Itu ialah sequence check. Kalau existence check ni selalunya ialah perkara-perkara yang mandatory, yang wajib. Okay, macam student ID wajib. Kalau student tak letak, akan ada existence check. Awak kena suruh juga student tu untuk masukkan student ID dia. Okay. Data type check is to test to ensure that the data item fits the required data type. Kalau alamat tu mungkin alphanumeric. Kalau untuk postcode mungkin numerical. Kalau untuk birthday mungkin date. And then kita ada range check. Range check usually kita ada the minimum value and also the maximum value. Contohnya kita punya semester. Minimum mestilah 1. Tak ada lagi orang semester berapa, semester kosong. Tak ada. Maksimum kita berapa? Mungkin 10. Sama juga dengan total payment. Minimum kita mestilah 10 sen. Contoh minimum. Maksimum kita berapa? 999 something. Okay. And then, validity check. Validity check lebih kurang sama macam existence check. And then, the combination check. Combination ni maksudnya 2 or more fields to ensure that they are consistent or reasonable when considered together. Contohnya macam apa mana ni? Combination check. Apa contoh combination check? Combination check ni contohnya macam tarikh lahir dan juga umur. Combination check lah. Okay. Ataupun tarikh lahir dengan tahun semasa. Tarikh semasa. Itu ialah combination check. Bermaksud dia kena ada lebih daripada satu item to ensure awak punya umur. Okay. And kita ada juga batch controls are used to verify batch input. Batch control ni, okay. Batch control ni maksudnya kita nak insert data tu ataupun kita nak extract data tu ada certain time. Okay. Kita akan extract data tu setiap pukul 10 setiap hari. So, bermaksud kita akan by batch. Semua tu kita akan extract. Sama juga macam awak punya result exam. Kan? Your final grade, kita akan extract by batch. So, bila kata batch, bila kata result keluar je, basically the whole batch akan dapat result. Kan? Sebab kita extract, kita generate by batch. And rule yang terakhir ialah rule yang ke-8. You need to reduce the input volume. Okay. So, you have to input necessary data sahaja. Do not input data that you can retrieve from the files ataupun that you can do the automatic calculation.
Do not input constant data and awak boleh menggunakan quotes. Bila kita menggunakan quotes kita tu basically lebih pendek dan dia akan avoid user itu daripada melakukan kesilapan dengan mudah. Okay. Alright, so the next subtopic, okay, I think I will continue dalam video yang seterusnya because I do not want this video to be so lengthy. Nanti awak akan mengantuk. Even macam ni pun I'm not sure sama ada awak view ataupun tidak video ni. Okay, because ada certain soalan yang mak suspect awak tak view pun video because of kalau awak view video bermaksud awak boleh faham, tapi bila awak tanya soalan tu dia macam seolah-olah tak view the video. Alright, okay, so I'll see you around, okay. InsyaAllah kita sama-sama doakan, kita sama-sama semua sentiasa sihat, ceria and dipermudahkan segala urusan. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.